हेलो गाइज पुणी एक नुआ वीडियो मु आपण मानक स्वागत करछि। आ देखि परते एक बाइसाइकेल टी आज पुणी जाउछि गोटे से कुआरे पंख उदार हबो जो कुआर मु आगरे जाइथिली पुणी पुनर्बार आउ थर पंख उदार होछि। चलंतु पुणी जीवा देखिबा सेठी केमती कोन चलीछि। वर्तमान मु ग्राम देकी जाउछि। प्रखर हो जाऊँगी मझी खमार देखी पारे पहुँची गली मु बर्तमान तेरे पिला गुड़ा पूरा व्यस्त रही जाइछन्ति पहुँच जाइए आगु मेसीन चलुची देखा पानी आज के मिला ना कौन आज ओनली पंख उद्धार हम आग भिडियो देखी माछ केमती पाई ये भिडियो देखा आज केते माछ कौन पाँच आपण मानक देखिए कि आज पंख उद्धार ही हम उद्धार माछ जाम हो गले नहीं माछरा पूरा ये हो जाइए गुटे नी हाईटा गुटे से दुईटा तो पूरा जाम कर देले जालटा आगुर पड़ी यही दुईटा जमा आईने जाम हो जाइए केमती पहरी गला किसी एते प्रेशर होई नहीं ताको गरम अछि हाँ तमर गुंडीटा फोड़देला भासुची पछाड़े गुंडीटा पानी भी सुखी गलानी आज से दिन अपेक्षा आज बहुत कम लोक अच्छा ये भाई से दिन जमी माछ पड़े आज पड़े भाविकी आज जालटा सी देदेलानी देखा देखिपार पूरा कुआ पानी गुड़ा आसूसी दौड़ पानी था ना पुणी माछ आसीगला कि गला गुटे तो गाइस देखी पारे पुआ पूरा हेवी रही एटू हेटा देख आज बड़ मगुरटा बाहरला एटा ना पूरा पानी सुख गला से दिन अपेक्षा आज पूरा पानी सुखी जाए से उपरिया कादुआ पंख का भी पड़ाइब बाल्टी पको तो घाटी दिया पानी उठी
ଦିଅ ବାଲ୍ଟି ପକା ଦିଅ ମାଛ ଧରଣେ ପଙ୍କ କାଢ ହଁ ପଙ୍କ କାଢ ଆଣ ବାଲ୍ଟି ଆଣ ଆର ବାଲ୍ଟିଟା ବି ଦୌଡ଼ା ପରେଇବା ବାନ୍ଧ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଟିକେ ଭାରି ବାଜେ ପଙ୍କ ଉଠେଇନେ ଅଟୋମେଟିକ ମାଛ ଉଠି ଆସିମି ହେଁ ଏଇ ପଙ୍କରୁ ତ ମାଛ ଢେର ଦିନେ ହଉ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦିଅ ଧର ସେ କାଦର ଥାଉ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏତିକି ଆଜିକାର ମାନେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 8ଟା ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ମାଛ ଖାଇଥିଲ କିଛି ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ମାରିଥିଲି ଖୋଲି କରି ସେଇ ତୁମାର ଗୋଟେ ପାରିକି ପାରିବ ନା ଆରେ 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 ମାଛ ମାଛ କାଠଟା ମାରଲା ଭଳିଆ ମାରିଲା ଖୋଜିବ ନା ସିଧା କରନେ ଆଉ ଟାଣି ଦଉନି ନା ଏବେ ଯାଇଛି ରେ ଦେଖିକି ଟିକେ ମାର ୟାକୁ ମଛଲା ୟାକୁ ଦେଖ ଦବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରା କାଠା ଚାଇନା ଚେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚେଙ୍ଗ ରଖ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାଠା ରଖ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ପଙ୍କ ଉଦାର ସରିଛି ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ମାଛ ଏବେ ଭାଗ ଚାଲିଛି ଆଉ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା ଆଉ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।